గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. அவனிடம் சிபாரிசு செய்து அருளாட்சி புரிந்து வருகிறாள். இன்று ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் கார்த்திகை வருடாந்திர பிரம்மோற்சவம். பிரம்மோற்சவத்தின் 6ஆம் நாளாகி இன்றகன சேவை சிறப்பிலும் சிறப்பு. ஓம் மாதேவி சர்வே பூதேஷு லக்ஷ்மீ ரூபேன சமஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தத்யை நமோ நமக. இப்படி எம்பெருமான் திருமார்பு நாட்ச குழந்தை கதவு மூடப்பட்டிருக்கிறது, உள்ளே தாழிடப்பட்டிருக்கிறது. துரதிருஷ்டவசமாக அங்கே விஷப்பாம்பு ஒன்று அந்த குழந்தையை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது. இதை வெளியிலே கண்டுவிட்ட சிலர் அந்த குழந்தையை பெற்ற பெண்ணை எழுப்பதற்காக எவ்வளவோ முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால் அந்த பெண் முன் இரவிலே அந்த குழந்தை செய்த வண்டாரை நெடுங்கண் தேனமரும் பூமேல் திரு வன் தாமரை நெடுங்கண் தேனமரும் பூமேல் திரு. அப்படி துவரம் மகிமா வதிர்ன ஹரினா நாமித்வயா நியாயத்தே என்கிறான் கூறத்தாழ்வான். அதாவது தாயாரின் பெருமை தாயாருக்கும் தெரியாது, தாயாரின் பெருமை சொல்வதற்கு அரியவை. பிராட்டியே நமக்கு என்றும் உபாயம். கந்தத்வாராம் நித்யபுஷ்டாம் கரீஷினிம் ஈஸ்வரீம் சர்வபூதானாம் தாமிகோம் பக்வயே ஸ்ரீயம் என்கிறது ஸ்ரீ சுக்தம். திருமலையிலே எம்பெருமான் எழுந்தருளி அங்கிருந்து எங்கும் போகாமல் நீண்ட நாள் நின்று விட்டதால் திருமாலை பரவாசுதேவனை ஸ்ரீ வைகுண்டவாச கருடனை தடுத்து உலகை காக்க தாம் இம்மலையில் வாசம் செய்ய இருக்கப் போவதாகவும் தன்னுடைய திருவடிகளிலே அவர் பிராட்டியுடைய திருவடிகளை தன்னிடத்திலே சுமந்து கொண்டு புன்னகை நம்மை மயக்குகிறதல்லவா, நம்மை விட வேறு ஒருத்தரை இன்னும் மயக்கக்கூடிய சக்தி அந்த மந்தஹாசத்திற்கு உண்டாய்க்கிறானே. இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய பாவ புண்ணியங்களை எல்லாம் கழித்து வைகுந்தத்திற்கு புக வேண்டும் என்று சொல்லி படைக்கிறானா என்று சொன்னால் அது ஒரு சிறு காரணம்தான். சரி, பெரும் காரணம் என்ன என்று கேட்டால், ஒரு உதாரணத்திற்கு ஒரு நல்ல ஆசிரியரிடத்திலே படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவரானவர் ஒரு நல்ல அர்த்த விசேஷங்களை சொல்லிவிட்டாலிலே தூக்கி கொண்டு அந்த பிராட்டியை நமக்கெல்லாம் 4 மாட வீதியிலே காட்சி தந்து கொண்டிருக்கிறார். சரி, பிராட்டியினுடைய பெருமையை இவ்வளவு நேரம் பகவானுடைய அந்த ஆத்மா ஸ்தோமத்துக்கு நிகரானது. சிறகு பிருஹத் பிரபாசா
குழந்தை தன் கண்ணை தாயின் பக்கம் சாய்ப்பது போல இங்கே இந்த குழந்தைகளெல்லாம் தாங்கள் கற்ற கலைகளை இந்த வீதிகளிலே ஆடி தன் தாயார் அதை பார்த்து மகிழ்கிறாரா என்கின்ற வகையிலே அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே எம்பெருமாட்டிக்கு பட்டாச்சாரியர்கள் கால் வருடி கொடுக்கின்ற அரிய காட்சியை நாம் பார்க்கிறோம். இது கூட தன் தாயாருக்கு கால் வலி வந்து விடுமோ, அவர் உட்கார்ந்த நிலையில் இருந்தால் கூட தாயாருக்கு எந்த விதமான வலியும் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு குழந்தையை வலியை போக்குவதான ஒரு தாயின் பரிவு போல இந்த பட்டாச்சாரியார் செய்து வருகிற அந்த காட்சி நம்மையெல்லாம் புல்லரிக்க வைக்கிறது. జగమేలు సూరుని జానకి వరుని నగుమగలవాని ప్రత్యక్షానుశ్రవిక మహిమ ప్రార్థినీనాం ప్రజానాం శ్రేయోమూర్తిం శ్రియమశరణ త్వాం శరణ్యాం ప్రపద్యే. అరుగో పద్మావతి అమ్మవారు చంద్రప్రభ వాహనంపై తిరువీధి ఉత్సవంలో భక్తజన సంనాడు. అటువంటిది అక్క తమ్ముళ్ళు ఇద్దరూ కలిసి ప్రపంచాన్ని ఆనంద సముద్రంలో ఓలలాడించటమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఈనాడు భక్తజన సందోహానికి దర్శనమిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతోటి చక్కగా వహిస్తున్నారు. ఆ అమ్మవారి గోపురం విద్యుత్ కాంతులతో ధగధగాయమానంగా ప్రకాశిస్తున్నది. పద్మాలకు ఇష్టమైనటువంటివి ఈ ఏనుగులు తమ తొండాలతో పద్మాన్ని ఎత్తిపట్టి అమ్మవారికి పద్మం అనే ఇష్టం కష్టాలు కూడా అమ్మవారి ముందు కర్పూరం కరిగినట్లుగా కరిగిపోయి మనకి సుఖాలనేటటువంటి వెలుగుని ప్రసాదిస్తాయి. అటువంటి అమ్మవారి పుణ్యం ఉన్నవాళ్ళకి కానీ లభించదు. ఆ పుణ్యాన్ని ఎక్కడెక్కడో ఉన్నవాళ్ళు చూసి తరించటానికి వీలుగా భక్తుడు మన దేశంలోనే కాదు విదేశాలలో ఉన్నవారు కూడా అమ్మ సేవని చేయటానికి అమ్మని దర్శించుకోవటానికి జగమేలు సూరుని జానకి వరుని దేవాది దేవుని దివ్య సుందరుని దేవాది దేవుని దివ్య సుందరుని శ్రీవాసుదేవుని సీతారాఘవుని దేవాది దేవుని దివ్య సుందరుని శ్రీవాసుదేవుని సీతారాఘవుని నగుమోము గలవాని నామనోహరుని జగమేలు సూరు త్రిప్పుతూ ఈ ప్రపంచాన్ని రక్షిస్తావనే విషయాన్ని సూచిస్తున్నారు. ఒక వైపున భక్తులు, మరొక వైపున నృత్యం చేసేటటువంటి నాట్యమాయి తల్లి అచేతన పదార్థానికి కూడా చైతన్యాన్ని ప్రకాశాన్ని అనుగ్రహించే తల్లివి.
అమ్మా నీకు నీ తోడబుట్టినవాడంటే ఎంతటి ప్రేమ, ఆ తమ్ముని యొక్క రూపాన్ని అనుకరించాలి అనేటటువంటి ఆశ్రయించి భక్తులందరూ కూడా అలా ఆశ్రయించాలి అని చాటి చెప్పిన మహనీయులు. అమ్మా జానకి వరుణి నిర్మలకారుణి నిఖిల హరుణి నిర్మలకారు. And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టు. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.